सुभाष जी वो जान हिंद आ गए है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जान हिंद है, सुभाष मान हिंद है, सुभाष शान हिंद है, सुभाष आन हिंद है। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। कली 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 ये अंदली बचे चही, गली 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 ये आम खलक गा रही। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी एशिया का आफताब एशिया में आ गया, एशिया के आफताब एशिया में आ गया। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए, वो नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। एशिया का आफताब एशिया में आ गया। सुभाष जी वो जान हिंद आ गए है नाज जिस पे हिंद को वो शान हिंद आ गए। सुभाष जी এই গান দিয়েই অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল সুভাষচন্দ্রকে তিনি যখন সিঙ্গাপুরে নামলেন 2রা জুলাই 1943। তারপরে 4ঠা জুলাই তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন সেখানকার আজাদ হিন্দ আন্দোলনের রাসবিহারী বসুর হাত থেকে। 5ই জুলাই তিনি সুপ্রিম কমান্ডার হলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের। সেই ধ্বনি দিয়েছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজকে, চলো দিল্লি। সেই চলো দিল্লি বলতে বলতে কদম কদম বাড়ায় যা গাইতে গাইতে আজাদ হিন্দ ফৌজ এগিয়ে গিয়েছিল ইমফাল কোহিমার দিকে। এবং শেষ পর্যন্ত অবশ্যই সে লালকেল্লায় আমাদের তিরঙ্গা ঝান্ডা সেইখানে উড়েছিল। ওই যে বলে গিয়েছিলেন, চলো দিল্লি পুকার কে কমি নিশান সম্ভাল কে, চলো দিল্লি পুকার কে কমি নিশান সম্ভাল কে। चलो दिल्ली पुकार के कौमी निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के लहराए जा लाल किले पे गाड़ के लहराए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। 2টি চিঠি সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন ঠিক 100 বছর আগে 23শে জানুয়ারি 1926। তিনি তখন মান্দালয় জেলে বন্দী, 1 বছর বন্দী অবস্থায় কেটে গেছে। তিনি একটি চিঠি লিখলেন তার মা অর্থাৎ বাসন্তী দেবীকে সান্ত্বনা দিয়ে যে বাংলার সকল সন্তান তাকে মা বলে ডাকে। আর আরেকটি চিঠি লিখেছিলেন তার মেজদাদা শরৎচন্দ্র বসুকে। এবং সেখানে তিনি নানান বই চেয়ে পাঠাচ্ছেন, পড়াশোনা চালিয়ে যাবেন মান্দালয় জেলে বন্দি অবস্থায়। আরও লিখছেন বাসন্তী দেবীকে যে তিনি সারা জীবন জেলে কাটাতে রাজি আছেন, তা যদি দেশের মঙ্গলের জন্যে হয়। মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে যাব সেই 2 ঐতিহাসিক চিঠি 100 বছরের আগেকার।